बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई है और बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। ये कहना है महरंग बलोच का, समीदीन बलोच का। इस पर मैं वहाँ मौजूद दोस्तों से रब्ता कर रहा था। उनका ये कहना है कि मुजाहिरीन पुरअमन थे, उन पर फायरिंग बिला जवाज़, बिला इश्तियाल की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में भी जानें गई हैं, जानी नुकसान हुआ है, जिसके खिलाफ अब धरना दिया जा रहा है। सूरत हाल क्या है, सबसे पहले यही मैं आपके सामने रख देता हूँ। महरंग बलोच ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि रियासत पाकिस्तान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बिला तफरीक फायरिंग करके क़यामत बर्पा कर दी है। कोयटा के अवाम अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। शहीदों की लाशों के हमरा सरियाब में धरना दिया जा रहा है। अवाम सरियाब धरने में जल्द अज जल्द पहुंचे, जबकि सिविल अस्पताल में खून की अशद ज़रूरत है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि कोयटा में पुलिस ने बिला इम्तियाज़, बिला जवाज़ फायरिंग की है पुरअमन मुजाहिरीन पर। उनमें से कई लोग जख्मी हो गए हैं, एक की शहादत हुई है। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये वो तरीक़ा है कि जिसके साथ पुरअमन मुजाहिरीन से रियासत डील कर रही है। मैंने देखा बड़ी तादाद में सीनियर सहाफ़ी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। वहाँ पर मौजूद लोगों से, कोयटा में मौजूद आज़ाद ज़राए से जब इस बारे में ख़बर ली गई है, तो उनका ये कहना है कि ये बात जो समीदीन बलोच, महरंग बलोच कर रही हैं, दुरुस्त है। और समीदीन बलोच ने ट्विटर पे लिखा, पाकिस्तानी रियासत के सिक्योरिटी इदारों की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन शहीद जबकि 7 जख्मी हैं। लाशों को मुनीर अहमद रोड लेकर आए हैं और लाशों के साथ धरना दिया जा रहा है। इस बर्बरियत के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान की आवाम सड़कों पर निकले। ये हमारे सामने सूरत हाल है। अभी तक इस सिलसिले में दूसरी जानिब से कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया है। जब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ तो हुकूमती मौक़िफ़ हमारे सामने नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन एक बार फिर धरने की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल वैसे ही कशीदा है। बलूचिस्तान में मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि ऐसे हालात हैं जिनमें जो ग्राउंड पे हुआ है, जहां जाने गई हैं, उसके अलावा जो ऐवानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सोशल मीडिया पर हो रहा है, वो हमें उससे ज़्यादा कशीदा नज़र आ रहा है। वो हमें उससे ज़्यादा दर्जा हरारत को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है और वो हमें सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा करने पर मजबूर कर रहा है। जो सूरत हाल हमें जज्बात में, बयानात में और इस वक्त बयानिए में नज़र आ रही है, वो ज़्यादा संगीन है। हुकूमत, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और बाकी फरीक, इन्हें संजीदगी के साथ इस मामले को देखना होगा, वगरना बलूचिस्तान के बारे में जो संजीदा तरीन सियासी हल्के हैं वो भी वार्न कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा संगीन है, ज़्यादा समझदारी का तकाजा करती है। इन हालात में जो अता तारड़ ने शाहकार दिए हैं सरकारी टीवी को, जो मुलाजमीन दिए हैं, जो एंकर्स दिए हैं, नॉर्थ कोरिया के तलबकार, नफरत के पैरोकार, नफरत का प्रचार करने वाले, असबियत का, लिसानियत का प्रचार करने वाले, कहीं वो रजी दादा जैसा कैरेक्टर है, कहीं नजम वली खान जैसा कैरेक्टर है। अब नजम वली खान ने क्या किया है? नजम वली खान ने ट्विटर पे आके लिखा, हमें दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया से फैमिली सेंटेंसिंग का वो कानून कॉपी करना होगा जिसमें एक मुजरिम के साथ उसकी फैमिली को भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सजा दी जाती है। जिसने कुछ किया है उसके साथ उसकी फैमिली को भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सजा दी जाती है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका, उसकी अच्छी तरबियत क्यों नहीं की, यानी दहशतगर्द का सारा खानदान अंदर। ये नजम वली खान ने लिखा। मैं देख रहा था कि इनको जवाब देते हुए लोग ये बता रहे हैं कि साबिक फाटा में जो एफसीआर का कानून था वो वैसा ही था। वहां के लोग कह रहे हैं हम झेल चुके, और अगर आपको इस तरह से कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारा खानदान अंदर कर दो तो यूके में मशवरा दें। जो जुर्माना है हसन नवाज पे, फिर उसी तरह से हसन नवाज के साथ पूरे खानदान को सजा दे, हुसैन नवाज के खानदान को, बाकी लोगों को। अच्छा कानून है तो सिर्फ यहां क्यों मशवरा दे रहे हैं? फिर इसका मशवरा सबको दें, फिर सबको मशवरा दें।
یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی ایک کو سزا ملی اور سب کو سزا دی جائے تو یہ پھر سب پہ لاگو کریں. ہمارے ہاں ہوا ہے جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور نواز شریف کو سزا کے بعد ہم نے دیکھا مریم کو صفدر کو سزائیں ہوئی تھیں تو خاندان کے باقی لوگ کیوں بچے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ تم نے ان کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی؟ پورے خاندان کو کیوں نہیں سزا ہوئی تھی؟ تو یہ سرکاری ٹی وی پر بٹھائے گئے لوگ یہ باقاعدہ شریف خاندان کی یہ وہاں پر نوکری کرتے اور اسی طرح سے چلتے. میں رضی دادا کو دیکھ رہا تھا, کبھی وہ سندھیوں کو گالیاں دیتا ہے بیٹھ کر, کبھی وہ پشتونوں کو گالیاں دیتا ہے, کبھی وہ کشمیریوں کے خلاف بولتا ہے. اور ایسا شخص ہم نے اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ سرکاری نوکری پہ بٹھایا ہوا ہے اور یہ لے کر آئے ہیں عطا تارڑ. یہ جتنے بھی شاہکار ہیں یہ شاہکار عطا تارڑ لے کر آئے ہیں. سرکاری ٹی وی ہوتا کس لیے ہے؟ عوام کے ٹیکس کے پیسے پر, بجلی کے بل میں سے لے کر پیسے, باقی عوام کے ٹیکس کے پیسے پر چلنے والے یہ لوگ عوام کو گالیاں دیتے ہیں, عوام کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اور قانون بھی ان کو کون سا نظر آتا ہے؟ نارتھ کوریا کا قانون نظر آتا ہے کہ وہ لا کر پاکستان میں لاگو کر دو. اس طرح کی باتیں کرنے والے ہمارے ہاں لا کر بٹھا دیے گئے ہیں. اس کے بعد بات فوزیہ صدیقی صاحبہ کی. پی ٹی آئی کراچی کی ترجمان ہے فوزیہ صدیقی صاحبہ, ایک ابھرتی ہوئی اپنی سیاسی جگہ بنانے والی خاتون ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. 9 مئی سے پہلے, 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو 2 فیزز سے گزرنا پڑا. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہتے ہیں کراچی میں. تو جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے سیاسی طور پر اپنی جگہ بنائی, فوزیہ صدیقی صاحبہ ان میں شامل ہیں. اعتراض ہو سکتا ہے فوزیہ صدیقی صاحبہ پر, 9 مئی کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں تھا, انہوں نے تو الیکشن بھی لڑا. یہ کچھ دیر پہلے آج کراچی میں گرفتار کر لی گئی ہیں. اپارٹمنٹس بلڈنگ ہے, وہاں سے ان کو لے جایا جا رہا تھا. ایک لمبا سا پیسج ہے, اس پیسج میں آپ یہ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو مرون یا ڈارک براؤن کلر کے جو عبایا میں نظر آ رہی ہیں یہ فوزیہ صدیقی صاحبہ ہے. اور کونے پر جو وائٹ کلر کی گاڑی کھڑی ہے, اس گاڑی میں سرکاری ادارے کے, وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکار ہیں جو فوزیہ صدیقی صاحبہ کو لے کر گئے. کیوں لے کر گئے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا حلیم عادل شیخ صاحب, اس کے علاوہ دیگر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس کی نہ صرف مذمت کر رہی ہے بلکہ یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ فوزیہ صدیقی صاحبہ کو کیوں لے جایا گیا ہے. تو میں نے ایک صاحب ہیں جو یہ بتایا گیا کہ گرفتار کرنے والا ادارہ ہے وہاں پر ہوتے ہیں, ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو ابھی تک پتہ چل رہا ہے, یعنی حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے, جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ٹویٹر پہ کچھ ٹویٹس بہت اہم شخصیات کے خلاف ہیں اور ان ٹویٹس کی وجہ سے فوزیہ صدیقی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا ہے. میں نے کہا یہ گرفتاری ہے, تحویل میں لیا گیا ہے, پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ گرفتاری ہے, فوزیہ صدیقی صاحبہ گرفتار ہوئی ہیں اور اب فوزیہ صدیقی صاحبہ کا ریمانڈ لیا جائے گا, ان سے تفتیش کی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کی جماعت, ان کے ساتھی, ان کے فیملی, ان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ یہ فوزیہ صدیقی صاحبہ کے لیے قانونی لڑائی لڑ سکیں, ان کو ان کے تمام حقوق میسر ہوں گے. ان صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں فوزیہ صدیقی صاحبہ کے اکاؤنٹ سے ایسے 1 سے 2 ٹویٹس کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے فوزیہ صدیقی صاحبہ کو لے جایا گیا ہے. میں نے کہا کیا یہ ٹویٹس آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتانا عدالت کو ہے, عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن ان کے ٹویٹس ہیں جن کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ سچویشن تھی. اس کے بعد آخری چیز, شوکت خانم. شوکت خانم کو 30 سال ہو گئے ہیں. شوکت خانم لاہور بنا تھا, پشاور بنا تھا, کراچی بن رہا ہے. تو 30 سال مکمل ہونے پر شوکت خانم کا فنڈ ریزر ڈنر تھا اور اس فنڈ ریزر ڈنر میں, افطار میں ٹارگٹ رکھا گیا تھا 20 کروڑ روپے جمع کرنے کا. وہاں پر موجود ہمارے صحافی دوست مسلسل بتا رہے تھے کہ اب کیا ہوا, کتنے جمع ہو چکے, کتنے منٹ باقی ہیں, اور یہ ریس اگینسٹ ٹائم تھی. تو وہ بار بار بتا رہے تھے کہ اتنے منٹ باقی, اتنے جمع ہو چکے اور اتنی رقم باقی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ بالکل آخری لمحات میں جب یہ 20 کروڑ تقریباً ٹچ ہو گئے, جو ٹارگٹ تھا تو وہ ٹچ ہو گیا, تو اس موقع پر ایک فیملی آئی اور اس فیملی نے 4 کروڑ کا عطیہ عمران خان صاحب کے اس پروجیکٹ کے نام کیا اور 24 کروڑ جو ٹارگٹ تھا اس سے اوپر رقم جمع ہوئی. اور شوکت خانم کے اس فنڈ ریزر میں موجود تمام لوگوں نے بڑی زبردست اس چیز کی ستائش کی کہ یہ فنڈ ایک فیملی کی جانب سے شوکت خانم کے لیے دیا گیا ہے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا,
शौकत खानम अस्पताल को हर बार निशाना बनाया जाता है, ख़ास तौर पर ईद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर, जब भारी तादाद में ज़कात, सदक़ात, अतियात दिए जाते हैं। लोग साल भर के अपने माल पर जमा किए गए अतियात को, ज़कात को, सदक़ात को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा रमज़ान में नेकियां बढ़कर मिलती हैं तो लोग खर्च करना पसंद करते हैं। तो शौकत खानम को सबसे बड़ी तादाद में इसी मौके पर ये फंड्स मिलते हैं। इमरान खान साहब इनके लिए पूरा पूरा दिन लगाते थे और रिकॉर्ड फंड्स जमा करते थे। अब की बार इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में अलीमा खान साहब यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने, उनकी टीम ने ये अब की बार भी जो टारगेट रखा था उस टारगेट से ऊपर जाकर इसे अचीव करके दिखाया। ये इमरान खान साहब पर, शौकत खानम पर एतमाद का हाल है। लेकिन ख्वाजा आसिफ हुए, हुकूमत की दीगर शख्सियात हुई, ये लोग शौकत खानम को बार बार टारगेट करते हैं। और ये टारगेट करते अगर किसी और सरकारी इदारे को, निजी इदारे को फंड्स देने की अपील करते हैं, तब भी इनके ट्वीट्स में, इनकी अपील में, इनके वर्ड्स में आपको नजर आएगा कि ये एक के लिए चंदा मांगते हुए शौकत खानम के लिए चंदा ना दिया जाए, इस बात की या तो बराह रास्त दरखास्त करते हैं या फिर इशारतन, किनायतन बार बार कहते हैं कि शौकत खानम को चंदा ना दिया जाए। ये लोग हर बार शौकत खानम को मुतनाज़े बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके ऐसा करने के नतीजे में शौकत खानम को हर बार पहले से ज़्यादा फंड्स दिए जाते हैं, पहले से ज़्यादा शौकत खानम का, इमरान खान का साथ दिया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।